बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम उर्दू जमात दाहम के सबक नंबर 6 मुलम्मा का खुलासा करेंगे, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं हाजरा मसरूर। हाजरा मसरूर जो हैं ये 1929 में लखनऊ में पैदा हुई। इनके वालिद डॉक्टर तहवर अली ख़ान एक सरकारी मुलाजिम थे। इनके वालिद का मुख्तलिफ़ शहरों में तबादला होता रहता था, जिसकी वजह से इनकी तालीम भी कई शहरों में यानी मुख्तलिफ़ शहरों में इनकी तालीम हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद जो है हाजरा मसरूर का सिलसिला तालीम मुनक़ता हो गई। हाजरा मसरूर को अपने घर में ही अदबी माहौल मैसर था। 1947 में वो अपने ख़ानदान के हमरा लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गई और यहाँ आकर उन्होंने कुछ अरसा अहमद नदीम कासमी के साथ रसाला नकूश की अदारत में वो जो है शरीक रहीं। इनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली डॉन के जो मदीर हैं उनसे हुई। ख़वातीन अफसाना निगारों में हाजरा मसरूर ने ख़ासी शोहरत हासिल की। इनके जो ज़्यादातर अफसाने हैं उनका मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझनें हैं जो माशरे में उन्हें पेश आती रहती हैं। मारूफ अफसाना निगार और नक़ाद मुमताज़ शीरीन लिखती हैं हाजरा मसरूर के बारे में कि इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। इनके मुतअद्दिद अफसानवी मजमूए शाया हो चुके हैं, मसलन चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वगैरह। इनके ड्रामों का एक मजमुआ वो लोग के नाम से शाया हो चुका है। हाजरा के अफसानों का कुलियात सब अफसाने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। मुसन्निफ़ा के तारुफ़ के बाद अब हम जो है सबक के खुलासे का आगाज़ करते हैं। सबक मुलम्मा सबसे पहले कि मुलम्मा बोलते किसे हैं, मुलम्मा होता क्या है। मुलम्मा बोलते हैं ज़ाहिरी तौर पर या बनावटी जो रख रखाव होता है, मतलब जो नकलीपन होता है कि अपनी असलियत को छुपाकर अपने आप को कुछ और ज़ाहिर करना, जो बनावटी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए रख रखाव बनावटी होता है, उसको बोलते हैं। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है कि एक लड़की की कहानी इसमें बयान की गई है जो अपनी असलियत को छुपाकर अपने आप को मतलब ज़ाहिरी तौर पर कुछ और ज़ाहिर कर रही होती है, लेकिन असलियत में वो कुछ और होती है। तो इस कहानी के ज़रिए मुसन्निफ़ा ने मुआशरे के सफ़ेद पोश तबके की इक्कासी की है और ये बताया है कि मसनूईपन इख्तियार करने के बजाय हकीकत पसंदाना तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। मतलब इसके ज़रिए उन्होंने बताया है। अब हम जो है इसके खुलासे का आगाज़ करते हैं कि एक लड़की रात के 11:30 बजे रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुर्के में लिपटी खड़ी होती है। गाड़ी के आने में अभी 15 मिनट पड़े होते हैं और टिकट घर की जो खिड़कियाँ होती हैं वो अभी तक बंद थीं। उसने कुली से टिकट घर के बाबत मतलब उसके बारे में दरियाफ्त किया तो जवाब मिला कि ये गाड़ी हमेशा लेट आती है। कुली ने वहीं बैठ जाने के लिए कहा तो उसने सोचा कि उसके रेशमी बुर्के और खूबसूरत चेहरे और उम्दा सामान की कुली की नज़र में कोई हैसियत क्यों नहीं है। कुली ने जब सामान रखने के लिए कहा तो गुस्से से बोली, मैं इधर नहीं बैठूंगी। अंधेरे में सड़क पर जो है बूटों की आवाज़ के साथ उसे एक साया नज़र आया लड़की को। स्टेशन की रोशनी में उसने देखा कि एक नौजवान भारी ओवरकोट पहने उसकी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद वो टिकट लेने आ रहा है और वो बेसाख्ता जो है मुस्कुरा दी। नौजवान ने उसे देखा और टाई कसता हुआ आगे गुजर गया, टिकट घर के पीछे चला गया। कुली ने वहाँ सामान रखने के लिए कहा तो लड़की ने फिर बैठने से इनकार कर दिया। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकला और उसने कुली से कहा, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते। लड़की बेचैनी से टहलने लगी और इंटर और सेकंड क्लास टिकट के बारे में सोचने लगी। उसके बाद उसके जहन में जो है दोपहर के ख्यालात आने के वो सड़क पर टहलती, उसके जहन में ख्यालात आने के वो किस मकसद के लिए मतलब वो जा रही थी, वो उस बारे में सोचने लगी कि दोपहर को उसके चचा जान की बीमारी का ख़त मिला
تو امی جان نے خیال ظاہر کیا کہ انہوں نے مطلب ان کے جو لڑکی کا جو والد ہے بھائی کے مرنے پر اپنی بھابھی اور بھتیجے بھتیجیوں کا خیال رکھا، تو کیوں نہ کوئی انہیں دیکھنے چلا جائے یا ان کی عیادت کے لیے چلا جائے۔ وہ یہ سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ ماں نے جمع پونجی سے 3 روپے نکال دیے اور کہا کہ عقیل لڑکا ہے، اسے ساتھ لے جائے، مگر اس نے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ سلمیٰ اور رضیہ بڑے گھر کی لڑکیاں بھی تو تنہا سفر کرتی ہیں، مطلب اس نے اکیلے سفر کرنے کا اصرار کیا اور ساتھ میں حوالہ دیا کہ فلاں گھر کی لڑکیاں جو ہیں امیر گھرانے کی وہ بھی تو اکیلے ہی سفر کرتی ہیں۔ غرض کہ ماں کے ساتھ اس نے گھنٹوں بحث و مباحثہ کیا اور اس کے بعد عقیل کے پہرے سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ مطلب اس نے بہت کہا کہ میں کوئی لڈو پیڑا تھوڑی نہ ہوں کہ مجھے کوئی کھا جائے گا اور عقیل کو دیکھ کر اگل دے گا، ایسا تھوڑی نہ ہے۔ اس نے جو ہے بڑی مشکل سے عقیل کے پہرے سے جان چھڑائی۔ اس کے بعد فلی نے لڑکی کو ٹکٹ گھر کے کھلنے کے بارے میں بتایا تو وہ ٹکٹ لینے کے لیے چل پڑی، مگر یہ فکر رہی کہ کہیں اسے وہ لڑکا 3rd کلاس کا ٹکٹ خریدتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ مطلب وہ اپنے آپ کو امیر ظاہر کر رہی ہے اور اسے یہ ڈر تھا کہ اگر میں 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتی ہوں تو اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی لڑکے کے سامنے۔ تو پھر اسے اطمینان ہوا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، مطلب پھر وہ دیکھتی ہے ادھر ادھر کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ پولی نے پھر جو ہے وہ گاڑی پہنچتی ہے وہاں پر اور لڑکی ویٹنگ روم سے نکلی تو اسے وہی نوجوان نظر آیا۔ وہ سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے جو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد لڑکی جو ہے گاڑی کے پاس جاتی ہے اور وہاں پہ وہ لسٹ چیک کرنا شروع کر دیتی ہے، 1st 2nd انٹر، زنانہ انٹر، اس طرح سے وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ انٹر کا پڑھ کرنا اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پولی نے سامان رکھوایا اور لڑکی نے اسے ایک 98 جو ہے دی۔ پولی 98 دے کر بہت زیادہ خوش ہو گیا اور چلا گیا۔ لڑکی اطمینان سے مطلب جب اٹھی اور جو ہے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ میں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جو ہے اسے بڑی میٹھی نظروں سے جو ہے دیکھ رہا ہے۔ گاڑی چل پڑی تو لڑکی اس خیال سے کانپ اٹھی کہ اگر اس کا ٹکٹ چیک ہو گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس جو ہے 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے اور وہ انٹر کلاس میں داخل ہو چکی تھی۔ تو اسے یہ خوف تھا کہ اگر اس کا ٹکٹ چیک ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس ملمہ کا کیا فائدہ جو معمولی سی رگڑ سے اتر جائے۔ آسمان سے صبح کی جو روشنی کے آثار آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ اب لڑکی منزل مقصود کے قریب تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ لڑکے کو بھی وہیں اترنا تھا جہاں وہ اتری تھی۔ وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ چھپانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس سے پہلے گیٹ پاس کر لے تاکہ لڑکا جو ہے اس کا 3rd کلاس کا ٹکٹ نہ دیکھ لے۔ گیٹ کے قریب پہنچی تو نوجوان اسے گیٹ سے باہر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ لڑکی کے ہاتھ میں اب اس وقت مطلب جب اس نے دیکھا کہ لڑکا پہلے ہی موجود ہے، اب وہ ٹکٹ اسے اتنا بوجھل لگ رہا تھا جیسے 1 من کا ہو گیا ہو، مطلب اسے بہت زیادہ بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ اپنی شکست کو جو ہے تسلیم کرتی ہے اور اسے ٹکٹ دینا پڑتا ہے، مطلب وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ نہایت بوجھل ہو کر باہر نکلی۔ اب اسے وہ نوجوان کہیں بھی نظر نہ آیا۔ شاید اس کی نگاہوں میں اب کوئی میرا درجہ نہ رہا۔ اسے یہی محسوس ہوا کہ اب شاید اس کی نگاہوں میں میرا کوئی درجہ ہے، میری اصلیت اس کے سامنے آ گئی۔ اس احساس سے وہ تانگے میں بیٹھ کر روک دی۔ جب وہ چچا کے گھر میں پہنچی تو چچا کے گھر پر اس کا جو ہے بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا، مگر وہ بہت ہی زیادہ سرد دکھائی دے رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی وہ لڑکی۔ بہت اصرار پر جو ہے اس نے چائے پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے کے لیے چلی گئی۔ چچا زاد بہن پیچھے آئی اور اس نے برقعے کی تعریف کرنے لگی کہ جو برقع وہ پہن کے آئی اس کی وہ بہت زیادہ تعریف کرنے لگی اس کی چچا زاد۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے سفر کے تمام تر جو واقعات تھے وہ بار بار یاد آ رہے تھے، اسے وہیں سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ لڑکی نے جو ہے اپنا خیال بٹانے کی غرض سے جو ہے پڑوسن کے گھر جو ہے جھانکا، مطلب ادھر پڑوسن کے گھر میں جھانکنا شروع کر دیا اس لڑکی نے۔ تو گوبر سے لتے پوتے آنگن میں بانس کی ایک کھری چارپائی پر تہبند باندھے اوندھا پڑا کوئی شخص دھوپ لے رہا تھا، مطلب وہ پڑوسن کے گھر میں اس نے دیکھا۔
तो घास फूस के छप्पर में, मतलब उस लड़के के बिल्कुल साथ ही घास फूस के छप्पर में एक औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां पका रही थी। लेटे हुए उस शख्स ने करवट ली तो लड़की का दिल धड़कते धड़कते थक गया। मतलब वही स्टेशन वाला अमीरज़ादा था। दोनों की नज़रें मिली तो नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। छप्पर में खूंटनी पर जो है ओवरकोट झूल रहा था। लड़की ने चचाजाद बहन से पूछा कि ये पड़ोसन के बारे में उसने दरियाफ्त किया कि ये लोग कौन हैं। तो उसने बताया कि ये एक बेवा और उसका लड़का रहते हैं यहाँ पर। मतलब एक बेवा है औरत और उसका लड़का रहते हैं। लड़का जो है वो शहर में पढ़ता है और ख़ातून हमारे यहाँ के सारे कपड़े सीती है। मतलब उस वक्त क्या है, लड़की पर उस लड़के की असलियत वाज़िया हो जाती है, जिसे वो बहुत ज़्यादा अमीर ज़्यादा समझ रही थी। असलियत में वो भी एक गरीब घर का लड़का था। तो तब उसकी असलियत जो उस पर सामने होते। तो इस सबक में असल में हमें यही चीज़ यहाँ खुलासा हमारा यही तक है कि बस कंप्लीट हो जाता है कि वो दोनों के सामने आ गई और बड़े ही सोच में पड़ जाती है कि जब असलियत सामने आती है। तो इसमें हमें यही चीज़ है कि ज़िंदगी में मसनूईपन के बजाय हमेशा हकीकत पसंदाना जो है हमें रवैया इख्तियार करना चाहिए। दिखावा और मुलम्माकारी जब खुल जाते हैं तो इंसान के पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं होता। तो अपनी ज़ात और हैसियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के शौक़ में अक्सर जो है इख्तिताम जो है या एंड जो है वो ऐसा ही होता है जैसा कि इस कहानी में इस लड़की के साथ हुआ। तो इसलिए चाहिए कि हमें हकीकत पसंदाना तर्ज़ अमल जो है इख्तियार करना चाहिए और ये बनावटी रख रखाव बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, इस चीज़ से हमें गुरेज करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये खुलासा जो है आज कंप्लीट हो गया। होमवर्क में आपने जो है इसी सबक का खुलासा करना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।